एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो आम्ही आता वयता परत वॉकिंग येयल्ली सकाळ सकाळ फुडें आणि अर्दे म्हाजे व्लॉग हांवें अर्दोच घातलेलो. सो काल आमी गेल्ली कटमगाळी, सो तो व्लॉग आयज येतलो. सो तेजे कांय इंट्रो बीन कांय नाशिल्लो, तेका लागून म्हाका आतां इंट्रो घेवचो पडलो. सो पळोवया आनी मागीर आमी गेल्ली न्हू एक टेम्पल एक एक्सप्लोर करपाक नरसिंहाचें. सो ते सुद्दां पळोवया. पावसाचें नामो निशान ना हांगा. आतां पळोवया, सगळें आसमान निवळ जालें सगळें. हे स्ट्रीट लायट येयली एकदाची, पयर हांवें कंप्लेन दिली न्हू, सो सारकी केली दिसता. आतां प्रॉब्लम ना, आतां फक्त पावसाचो प्रॉब्लम. पावस केन्ना येतलो तो, पावसाची कंप्लेन कोणा दिवपाची. अयांश खा बेगीन घे. हे धर. मैं कित्याक वयता तू भितर? सर पे चोट लगी है तेरे. इधर किधर लगी है? इधर लगी है, इधर. कैसे लगी? पळयता पळयता तो नाच जातलो मागीर. आतां म्हाका केन्नाकूच हांगा पावलो पळयताले. टोटो फोटो कासो पळय वयतलो केन्नाकू फास्ट वयता तो मागीर धांवता. पळय तेका, चल टोटो यो. टोटो यो. What is this behavior? Shut up and concentrate on our Toto. Photo. टायर पंचर. पेट्रोल सोंपली दिसता. तुवें बीन मारू न्हू मरे आवाज. डिलिव्हरी बॉय जाता कसलो? किती पावयता डिलिव्हरी बॉय? केणी कोणा ती ऑर्डर येता तुका? खंय येयली ऑर्डर? ना, नो आय डोंट वॉन्ट केणी. म्हाका कासोच जायो. तेका आयज खेळोनी, आयज खेळपा दीस ते गेलो. खेळण्या फुड्यान वयता मरे तो. कासवा कासवा तुझे मोबाईल फोन फोटो दाखव. तेका त्याचा फोटो मारला म्हणून तेका कळटा त्याचा फोटो मारला म्हणून. फोटो दाखव कासो त्याचो मोबाईलार दाखयता. Toto. Toto. As you can see here, our Toto is trying to go out. Where is Toto? Toto, come here, Toto. Toto. The next day. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आयज आमी मोराचो आवाज येता खंय तरी. कटमगाळी पावली आमी सकाळ सकाळ फुडें. आयज आयतार आनी गेटी कडेन हांगा म्हाका याद ना सारकी. लास्ट टायम येयल्ली आमी हांगा. गेटी कडेन थंय दवरची पडटा दिसता. मिन्स लॉक केला. अशी आहे पळय, लॉक केला ती सायड. ओ ओके. दुसरी वाट आसा दिसता. सो नेक्स्ट टायम पळोवचें पडटलें आमकां. ही पळय आमी तिग जाण येयल्या. सो गायज आमी वाट चलता आनी अयांशाचें प्रेशर येयला हांगा गोरवां पळोवन.
आम्ही चलता आता वाट आता पहिले आहे वाटात दुसरे सायडीन आसा ती न्हू तेणी म्हाजी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसतली ताका लागून तेणी लॉक केला तो गेट मार गेटी कडेन आनी लोक आसा खूब म्हशी पळया गायज म्हशी वाव कितलो आवाज बेस्ट येता सामको हांगा बच्चा हो पळय तुगेलो फ्रेंड बच्चा सो गायज लास्ट टाइम येयले तेन्ना पेवर्स नाशिल्ले आनी आतां पेवर्स घातले बरें दिसता हांगा पळोवपाक हे कुत्रो हय ते सायड बांदून गेली कामाची वाटलं ओ जाली फ्रेंडा पळया गायज कितलीं आसा ती ही पळय हांगा आनी हांगा एक येता पळय पावयांच्या पावली हाय गायज हाय गायज हाय गायज म्हणपा हेंकां सो एक्चुअल वर्ड हाय गायज हो हेंकां सारको हे जाता गोरवांक हे पळय आनी केली बचाव रे बचाव अयांश भिल्लो थंय एकूय नाशिल्ले आयज त्या देवळा कडेन पयलीं हांगा येताले गायज गायज ना अयांशालो फ्रेंड खेळ मार तेज वांगडा बाबू वांगडा खेळटा तो त्या दीस मेळ्ळो आमकां हाय गायज हय मागीर तूं तेका भिता तो तुका भिता हांगा सगळ्याक गोरवां सो अयांशाक घेवन येवपा आशिल्लें हांव बर्थडे जावन म्हटल्यार बर्थडे दिसा जर टायम मेळ्ळो जाल्यार म्हटलें मनान जालें म्हाज्या बर्थडे दिसा बीन अशें येतलें म्हणून पूण त्या दिसा टायमूच मेळना आनी मागीर पावस बीन चालू जालो सो उरलें आनी तें मनान उरलें मागीर म्हाज्या सो आयज आयतार आशिल्लें न्हू या म्हटलें अकस्मात प्लॅन जालो वचपाचो आनी वचोन येयली आतां वयता घरा नाका तितू पांय धुवं नाका घरा कडेन धुय पांय कांय जावन तुगे निवळ आसा आनी चलपा आसा फुडें तें कितें हें घालतलो पळय म्हणून ते जातलेच न्हू ते चलता चलता चिकोल लागतलोच पळया टायकियाची भाजी कितली जाल्या ती हे सायडीन सगळ्याक ताळकिळो आनी हो कोण सो आयज आमी सोंग उठलेली अयांशांनी सोंग उठून आमी 6:30 म्हणल्यार येयल्या सारकी आनी आतां 7:15 जाली दिसता बसली मातशी देवळा तेजे कडेन हरशीं 5 उठता हय आयज वॉकिंगे बीन वचना आमी हांगा बरी वॉकिंग जाली आमची गाडी थंय दवरली न्हू थंय सुद्दां पावता पूण खबर ना म्हाका वाट आनी पेवर्स घातले आतां आनी रस्तो बीन केला बारीकसो वाट केल्या गायज आमी पावली वेलंगा पावली आमी आनी एक देवूळ पळोवपाक हे पळया गायज श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रसन्न पळोवया हांव केन्ना पावना हांगा कोणा लायले हांगा सगळे पुसला हांगा सो तळी पळोवपा आयली आमी हांगा देवळाची तळी एक आसा सो पळोवया कशी आसा ती गायज फ्रंट वा तुळस पळया गायज केदी व्हडली आसा त्यो तुळशी हांगा व्हडल्यो तुळस आसा अयांशाक व्हरोन दाखय तुमकां केदी व्हडली तुळस आसा ती सद्या आरती चालू आसा भितर देवळान हा वाव हा उदक वता गायज तळी पळया ह्यूज सगळे पाणी आसा पाणी पळया तळी पळया हांगा आनी हांगा नंदीचें एक तोंड आसा तितूंतल्यान उदक व्हांवता थंय वयता आमी आतां पळोवपाक
वाव सॉलिड हांगा पळया गाय सगळे माड माड पाय धुई चल थंय जऱ्याचे उदय तें जरो कळ्ळें लोक न्हांवता दिसता हय बरें दिसता पळोवपाक सो आमी येता एंट्रन्सांतल्यान येयल्या ए निसर जाल थंय जे देवूळ आसा हें वेलंगां वयतना वाटेर आसा बेताळाचें देवूळ आसा तेजे ऑपोजीट वाट आसा भितर डायरेक्ट वयर पावता देवळान बरें आसा देवूळ चल चल चड वयर कासव आसा सो पळया गायज इमॅजिन करा तुळस किती व्हडली आसा ती अयांच्या खंय पावता ती तुळस देवळान फर्स्ट टाइम पावला खबरूच नाशिल्लें हांगा देवूळ आसा आनी हेजे ऑपोजीट सुद्दां एक देवूळ आसा हांगा बेताळाचें देवूळ आसा बंद कर आनी तुका फ्रेंड वाट पळयता थंय चल चल पळोवया कितलो फुडें वयता तो पळयता चल मरे चल ही पळय रावल्या तुका थंय वाट पळयता आम्ही गेट बंद केली चल व्हडलो दादा गेट बंद करून गेला आमकां चल चल पळोवया हिम्मत तुजी चल चलो मरे वयले त्या फुडें आनी म्हशी आसा हय म्हशी आसा हे पळय थंय मूस मूस म्हणटा मूस पळय हें कितें बारीक बच्चा खंय बारीक बच्चा वाव फोटो मारया तुगेलो बच्चा फुडें मस्ती करना तो तुजी भशेन तो वयता बच्चा फुडें यो यो हाय कर पळय कांय करना तो पळय हाय तूं हात लाय खेळटा खंय तुजे वांगडा पळय दुर्वा पळया कितले जाल्या ते आमी नीट चल्ली घरा आनी आयचो ब्लॉग हांगाच खतम करूया आनी मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान तब तक के लिए बाय बाय